aliyeta ala la kuwol e jang alama la jang sone alama arma arjanna dalay bari asiyata le men botan kono musu jatol be won kono le men yalon ko ye batata ki banko kanjang andu ifanal niol tutaji musu dol be sirin suwo kono ni mansa kundale nyanto jarala muso men do ko sukay dahaba ni aje bi sukay te ntel kono jambi wati mobe sukay lenne akatalanna campaign organizing committee kono le ndalum banko ya alama alaya sokende ya bari ni mansa kundale nyanta jarala bari ye mamuta sen mantel muso muta senti e mansa kundayo le itandila wala adama baroti anu femman fo adama baro ko manyim banko kan muso la batala ya sin ko ka anata jitu dal bari wajutun na yamba bondila andumbe adama jabila abe telindilol men na mabula wala jeto wo telindilol jabilungo wo be kela on the 4th of December be funtila nga carte o fay nga adama bondi wasira woto musolu fondin kewol mbali yamal ibinal nomale jumañol le binal noma jam mbadi ngol long gambia be badi nke mañol long mbari kewol long ndo mañol long nsiñol long itelle binan noma andi binan noma be mune dilan ne be kodole itandilan katu yalo ne batabe nyin sate o ko bari wo kodo atal nafala fen saka fondin kewol isina 5,000 dial 10,000 yal kango talbu andung al kango al sembo wolo woti wolo nyi voters card wole bal bondila al tita bakwe ngajele bakwe talal fondin kewol nga batame njijeto mfota mbarin kewol la mbe kumbola andu koybe dol nati la le kote ni mansa ka wole batu ako naliye carte o diala abad yela ko fondin kewol mel bebe bantala banko kay yemurundi nyim banko kata ya ko do tale ba do mal anala groupe mol ibe siri fangol leje anila dimbaya woto fondin kewol mbal yamar la men la aliye jam fa o ko do atal na fala fenna fabal bulala toro men kon ntel lafital tel fondin kewol aliye carte o fay mansa kundaye wolon alaji Ousseynou Daboti aliye carte o diala ay na signi banko kanjang ayal bondi anda bal bondi la nyamen mol ka tama nyamen tama senegola albe kayto nyine be kayto dilalla aliye funti jang ali bitamen topato la aliye ta topato ali nguruna la banko anda be nyim banko falina falindi nyame yalon ko fan altella fila sila banko doto nyim Gambia be falina wonya ahamobi jeto ya landi tabulo kanne nga agenda le soto wo agenda fondin kewol bol kono musol bol kono musolu alla batadula sama nkaje la ka doku nyame bali falindiro nyanta kela sama la doku nyaal katum sayin sembu doku atalata mo jama kan banku dol kan woto musolu wo sembu doku wa nyanta talalal bal andu UDP man sakunda wole be onati la ja woto mbaya manda ali carte o fay UDP man sakunda e wayna al bondi wo batal kon tadulal be siyaring kumo siyata nyanta men fola jang bari be amaro men dila wolon al jam fay Adama Baro mu jam fan tungoliti Adama Baro man tara fenna jam fo ko lolu wolum abe Gambia dingol nenna saka musol nim fonnim kew a jututa alla woto jutuna ya mbal yamarla nga funti ngaje ko ngaitandi adama la ate jutuno lan tella katun telle yake fenti amanke fenti andum ba bondi la nga sindi da men to 4th of visa ala baraka bake ngal tentu ngal jey bidon mbal musmala o kuma ko woni nyata ay même fo adama to wolam adamati nima adama long e malon doron musolo eminala kal nene ibe yaila e ba fokale ko nga projet le samanan e mantra ka projet samale na musolo sanyi nali man projet men diala ali amere bo projet di la bang to di la
andong ni muso men belo nyaado teng ay menge KMC kono ay menge Kanifing municipality kono mo be yo lonne o don tol buka ke diamo dam mati tol ka fole nake ba adama ka fole abuka ke o don memem fala don wolam nyindu ko alal ko di adama barola ko mbal muso ya yamar nyamen adama baro mu molti me ya lon ko jamfan tongolem adama baro mu molti me ya lon ko amon fonnin kewol hati adama baro mu molti me ya lon ko sino lalam adama baro mu molti me ya lon ko kabakat lalam o don mbal ko mem moltara salola se men kala don wolam nyindu ko sa se mol wado nimbo da sal dulado sina mi don nyinta ka continuer ala baraka iman saya dale kele jigo dawo masayata ala kadiba jula kabali katara ngana ni wataranka boro minna ni ka do minna idale masayate birikama beyala jula makamba ni watubali iman saya dale kele jigo dawo masayata ala kadiba wala mutonyata Ima saya tale dabo sanka kele jigiwo dabo masayata ala kadiwa janibe masayala ifale masayata boroboro minna ninkato minna gambia jula keo gambia masolo ya dabo ima saya tale dabo sanka kala jigo loya useni dabo masayata ala kadima sataranka ngana ni wataranka boromina ni kato minna numukunda dabo diu bakari dabo diu abota dobo kemo le bala alhamdulillah jula kabali boromina ni kato minna ni jula wasudiyata jula men ni jalo leteriata wasudiyata jali men fana ni julo leteriata jambe jula kundale kanybe jula su soto bire ay sorke ba dabo la sate wala mu jang jamu yi wuludu lalati loya dabo ibe ma sayala la jang ne ala sonta ala bay ma sayala kila horomoto qur'ano barakoto atar kursi sallallahu ala muhammadu dabo sanka jula sataranka ngana ani wataranka jula makambanna ni wasubali alhamdulillah nyundula be sangaranga duguni mbala fa kandanga ne tawlajo nate nyolon ne de alhamdulillah kanute duko anin bala fa kanda anin tawlajo wallahi baraka ke ba kanuta dia baraka wallahi ke ba kanuta dia baraka ngelon ne ni eje dore manjin noje base manso wallahi duko nim bala fa kanda anin tawlajo tambia manso base manso anun te yelo han sini suma saya nimbangunga sar koy be baruma mane foto ni membe farama be samo foto ko bosina belo ya usene boma abaraka kanu de kela maro jele ngeriya kansulu abaraka kon diuma sompo yabo tamarga gogo ni mara jelo kele do pala sa isa ke kon kore yala wallahi hande man saya la nimbangunga badate kele ke saudi kori kumba ani kori daba ma safa kori wallahi tabaraka kodo ani mara je non kele do pala sa de kon koli yala abaraka sampu ni koli wallahi ani ngata asali amin Alô. Alô. Alô.
Allo. 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 1, 2, 3. Dole mai kuta malna bane. Atla sanya da kudi. Yo, Allah baraka. Nasar kodi? Swiss. No me call. Yeah, I'm the rooms. Thanks, okay. Hey, acha imul. Yo, alkadana sajen sa midon start no kotanke. Alkadana bari mul buda salola. E bajalen sa midon nyin tenteni no bari midadu la jamal leto. Allah URR executive member sol fanam be janne Mohamed Fati ana la molu ane URR la kiyaman ba e fanam be moto janne bal be kontonna URR la momo ben fe jam bal kontonna ba fulale ko ala baraka Allah do ko ni nyata nam na diko men sobe wala nyinto ko na bud ala bal insha Allah URR fanam yude pele ba winna modol ke sanyo wulindi le ka fako URR mo to letade URR mo nogo e reality par même ko da wala nyinto ko you are arm call ko mote ton nene la you are arm call be danon to wala mo wude tete you are arm call ko etol be UDP le anno inshallah e be la katodi la UDP la par sa biton ton a barin wato mantaram fe bake science na mo ko man me yalon ko wala mo campaign manager ti niamoy campaign manager wala moti me yalon ko wala be campaign o kala alaji Ousainou Numukunda dabo e ka samba office of the president on the 4th of December wala mu jumati wala mu defa ko to mate e ka fo me ko Karfa Sonko sina enen kanyum ko le nyokonton ala baraka bake alila moy kadu Karfa na diamo commence ibuka le fo diamo nyinde kada ka même fois ko mo ne de wala fo o alila moy Karfa la amina même fois la kanyum ko yo abaraka bake sirfo assalamu alaikum kanyabe le alkal ba kontonna adenna almame ba be kontonna be satela UDP la committee mba kontonna be kontondro jindila ila kiyaman ba toyala diamulale diamu kende bal fajang membe keren ñinam politiko ñin kono bare ndara diamo te si ala jam bake bayri komanto nata no jande sinya fula fo saba ngam mitino soto jang na yutro mem fo jang ngalon ko wolbe jang UDP lebe kanyu be jang andu UDP ne ta bond la jang UDP lebe falintani sate kono jang wolonne walatina na diamo te si ala bake mbe diamo dila na honorable la tumando bata atasi kuma dantan fono jang barante be mem folate ko be kala ya mar roleti kon dun ta political kono national campaign and organizing committee wala natana nyam bi konya be ila senior executive wala natana jang UDP la political be be ñul le bulu andu ñim committee ñi ñul le ñanta ka Ousainou Darboe dun la state house 2021 wala be siring al ñaati wala jang wajji ko min gambe no le min dinna lata fanan jikita fanan ko wajji ko nyim ba ma falale bayri nga committee kabel committee nyum crosstan komanto ngamela kabel nata cibar do soto ja wala na mitino nyim bay bar nga start no not bank le
nga jema fon nata na URR jang nga minje nyala nga lon ko nyina mu falindiri sangoleti nyina falindiro be kela kabin adama barobe bon lañu banko kan o ya jame bon lañu banko kan ngamira kanyo biye carte fay adama barole aliya fay jiko min kamma wo usiru dabo jikoleti ntolbe yamar dinne dila kanyo bila andu ayamaro fananseta URR wala nyinti ko UDP mu patiyeleti an ciosan patiyele nin ko ciosan patiye molle nyim patiye lo milian ko sacrifice ke kaje ko nyim patiye balu alay demaro ke wol kono modol ben tol kono janne miliye kurwo sambana UDP la kurwo sambana ang URR jang kay tande molla ko pati dole be foka memo UDP ti andu la nyaton ko womu Ousainou Darboe miliye kurwo ni sambana URR jang kadi bubu drame na nyongola wobe sirin janne ika fay sana fadera namela sana isi wuli mbol nyaaje exactly ñulle moti milier sacrifice ke ñim banko kan kaje ko UDP law wato Adama Barrow ana ñongol milbe kibir kam politiko kono bi wol mantra UDP kono bari kam min fo wolen foreyati wo mu kangole akuma ya bata politiko kono le bari Adama Barrow ñole fere kilin soto ntol na sitale na kachata ate min bili politiko kono wo ma si fololati hana man kari sabo nano si kay tan ko fengo ba bulle mu tumala fengo soto kari fula ka fanya ko ngam tol sotole bari ati amena nay wol soto abi gambenol sotola nyinna miroloti wolbe Adama Barrow bulu andu wala tinna ay UDP jamfa ay Ousainou Darboe jamfa altol kanyu ben kol jamfa a felen dunta politiko kono ibe nanan janne memmo Adama Barrow la tama jaloti du sano milbike la don naldi du sano na nyongol ngamira kana kanyu be jan abe kuma kuntangol fola kabin to be Adama Barrow kila president do wallahi billahi du sano bi kadiamu political rally ntolle kadiamu je anu ntolle fana kabitino ni organize amanke du sano bi ni du sano nata na nuwo ka kibir politiko kono oto yana ko nyoy haare beje ani Adama Barrow woto atol kanye bin kol atol mi carte fay Adama Barrow aliya fara afaya to nyale kan aliya faya pour ka gambel falindi aliya faya pour ka Ousainou Darboe bondi prison amanke dalil kama aliya fay dal amanke Adama Barrow UDP la barako Ousainou Darboe la barako wole Adama Barrow si president yala woto bi afelen kana dum politiko kono 2021 wallahi falindro be kelale 2016 election kono mba fala jam kotaki URR man carte fay Adama Barrow ndima Adama Barrow gagnandi ka Sindi State House ngamiro ko italal UDP la Adama Barrow aboyta URR bar fo Adama Barrow man ke president otiba woto dulalle be banko kam milka president o ke president oti ma fo kanyabi ani URR man ke dula kumba bala moti bar lafta min na UDP masakunda be kela ay ke URR e carte fay kanyabi carte fay bar tol ngalon nen tol nganda mada batiskele anu ngana ko Ousainou Darboe gagnetal wala a gagnetal lafta URR day keje anu ngana ko kanyabi wonda be kela jel bari 2016 wala carte fay Adama Barrow le woto lafta minna Ousainou Darboe memu Gambia nyaati Ousainou Darboe wallahi mbe karotil tan anu lulol kono mobe kalon akaler an Ousainou Darboe man sabe lar wala nyama ntol ngalo ne membe kering an tumando bato meta politiko kono mudindi nete bar meta kono kata man sero jele ntenga URR lonne membe ker URR nga politicien o lonne a politicien kendo nga lonne nga politicien kurungo lon a kurungo mo man tambe bubu fenkel alaji bubul bari woliya politiko yake fengole kama wala politiko Gambia moy dunia fengol kam dudun te sobita tala jam fala wato mena kabin Adama tambita jankay tan dim molla bayri ngane ko Ousainou Darboe wol fulo beje kabin nim bubu nan ning Adama Barrow na ta jang ngam nya min jala nga sobo sotala ko atenin tolente ani Adama bayri tol sobita Adama la ko jam e mallam be soto URR min nyanta UDP balla gagnela anu ngalne ko milbe lorin jang mbajala nala molu wala multi-million ko URR si la moyla wala multi-million ko se kutute URR an wolbe be UDP la
nko momo mi anko asiputute nyimban ko kan amo kendol be abebe UDP le kono tolngal le mebe kere kabiri ya jambe be boyla ntolnga sobo sota la karola ka be boyla bari nga taman serol le jenu kaje ko ya jambe be boyla because imam min jenu 20 years or 16 years ina man minje ni aja abekela ikasobila woto binga sobo min soto na jero minje wala seneyata 2016 election oti woto mbal tentula mbal jeyla wassalam abaraka bake sonkondeni wala tinon ko naye diamo commencé bu kala fika diamo mutabulu kadu mekos nekata aka diamo momen na koto ayo lonne ñine adama balo sika ka samba ka tandi gambia bela katandi gambia belo ko UDP ñina select UDP ñina tombong alay Ousainou Darboe ñina tombong o jiko la tinna kañu ben kolu ale karto fay adama long bara même fode wala fana be ko rinde URR e man karto di adama la bara martin na adama ma winde West Coast ya decide le ko e be la karto di la alaji Ousainou Numukunda Darboe la bade bu ya decide le ko bade la Ousainou Darboe la kiye wala fo jaare wala fo o ta sa URR kolu alla do ko baale bulu say bayre wato man tan ve science na diamula laba commandi me ya lon ko ka fo ko alaji Darboe bamba tulumbali e mole me ya lon ko telem dibitoti birkama asinana jang adin kanyu ben ko le nyokonton honde bu Darboe nayin kanyu ben ko le nyokonton honorable alimbara nsafo na diamlali ya lundi damen tomba tenten na waleto alkalni imam na chairmano base na chairmano URR alina musu chairmano ni fondi